Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, هنا نحن نعطيكم برك quelques petits détails à propos de la recette à le boursin maison. Donc, il y a certaines personnes qui m'ont demandé la recette à le boursin maison. أنا حنعطيها لكم. Par contre, حتشوفوا une certaine différence هنايا. كي نكون نخدم دونك كاين certaines photos ولا des petites vidéos وين اللي يكونوا sans capsule وكاين وين يكونوا avec capsule. Donc je vous explique pourquoi parce qu'en fait انا درته في الدار je l'ai testé في الدار et j'ai pris juste quelques petites photos هكذا quelques petites vidéos mais je j'allais pas les poster genre ما خديتش كاع les étapes mais après qui ils m'ont demandé du coup عاود صورت les étapes اللي ما كانوش عندي في التليفون. Donc voilà, juste pour vous expliquer. Alors là, bismillah, je commence. Là, j'ai pris 4 litres de حليب, le lait entier. Le lait entier, الحمرا, soit soi-même, soit كندا, soit أوبي كيما تحبوا, ماشي شكارة. ماشي تدو شكارة تقولوا لي ما جاتنيش مليح. Voilà. En bas, une cuillère تاع la crème fraîche, une bonne cuillère de crème fraîche, un pot de yaourt nature et 2 cuillères de vinaigre blanc. Ou là, on va prendre une cuillère de vinaigre blanc plus une cuillère de citron. وانا j'avais pas ni le citron ni le vinaigre blanc donc درت le vinaigre rouge نتوما كاع تقدروا ديروا vinaigre rouge يا بعد ما ان بعد سيداتي تخليه صافي كملت على تاع تحركي هذا تبات سيبارا على الحليب والماء وتكون غطايو العمليه الكيميائيه با ترو مون تروك دونك يولي شغل رايب نطفيو عليه النار نغطيو عليه ونخلوه 10 minutes à peu près باش يسغوبوز بيان ومن بعد نصفيوه فوالا لازم نصفيوه مليح حتى يحبط كاع هذاك الماء ويقعد لنا الفوقاني هذا جوغ اللبن. Donc il faut que je fasse un peu d'études parce que je suis très nulle, je sais pas ce qu'on appelle ça, de la العمليات الكيميائية. C'est pas trop mon délire. Alors donc en gros voilà, ça fait la recette, ça fait le contenu. Aya, on s'en fout de ce que j'ai dans la tête. Donc voilà. Après نزيدو مرة نصفيوه في الباسوار نزيدو ندوزوه في الكمبريس. Bon, compresse c'est quelque chose de propre, une chose de la pharmacie, عفسة معقمة بتاع هايلة. Donc voilà, نزيدو نحطوه في الكمبريس même في لا كومبريس نزيدو نعصروه شويه on essaie نحولو الماكسيموم تاع لو ليكيد اللي يكون فيه نحولو كاع الماء اللي يكون فيه نحطوه في الفريجيدير pendant quelques minutes on peut dire enfin quelques minutes quelques heures plutôt نخلوه في الفريجيدير 2 heures à peu près هكذاك وما وقت ما تخلوه مليح ومن بعد كيما شفتوا هنايا ولا لي جون مورسون حطيتو دون ان بول درتلو المعدنوس درتلو الثوم نزيد نديرلو الملح مابري كاين اللي يحب فاسي دي فين زرب اللي يحب يزيد لوريغون اللي يحب يزيد النعناع سا ديبون سي دي غو دونك انا درت غير معدنوس والثوم دونك هكذا خليتهم لي حتى يتجانس الخليط سيداتي ومن بعد جبت بتيت بواط هنايا درت فيها لداخل بابي فيلم درتو لداخل وغلفته وحطيته في الفريجيدير pendant 1 heure à peu près باش يشد روحو بيان فوالا بعد ما نحيتو شوفوه كيفاش خرج لي دونك فوالا ما نحيتو سيتي سا لو ريزولتا donc c'est la première fois donc voilà je l'ai bien réussi donc j'espère que Ntouma Ganit vous allez le réussir suivez juste les étapes ne ratez pas les étapes là genre je sais pas même تحبوا تزيدوا là c'est pas de la science exacte franchement croyez-moi والله c'est pas de la science exacte تقدروا par exemple تزيدوا في la quantité تاع الحليب تزيدوا مع الشاف la quantité تاع الخل تزيدوا في la quantité تاع la crème fraîche تزيدوا في la quantité تاع الياغورت et ainsi de suite donc c'est pas la science exacte croyez-moi parce que là généralement يعني هي ميزانية je suis pas trop donc genre les détails la recette exacte non pas trop mon truc donc voilà j'espère juste que vous allez le tester qu'il va vous plaire et si vous avez d'autres questions là n'hésitez pas il me reste qu'à vous dire prenez soin de vous et de votre famille donc essayez de ne pas sortir genre régulièrement genre il a les daroura il a kharjtou prenez les précautions salam